Bonjour, merci beaucoup d'être dans les matinées maghrébines avec toute l'équipe au complet. Vous l'avez entendu, elle est revenue. فرحانة كسبحتي. في عيد الحب مشاغبة أكثر من اللازم. هي شرارة الحب ياسمين تتحول فيك. علاش دابا شنو غير؟ قفزتي مخرج على الضفة الأخرى. كان مسكين في أمان لا يستمتع بالأغاني الموسيقية وفجأة تحدثت مع ياسمين بصوتها الملعلع ما شاء الله عليه. هذيك ديال شعل بوطون عبد الرحيم ياك. Ça fait pas du tout classe. En tout cas, passons au concret. Bonjour docteur. Bonjour Tout Yasmina, va bien? bonjour. Ça, c'est l'autre côté des matinées maghrébines. هي البسالة. لاباس عليك؟ الحمد لله. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir pour moi. Alors, vous êtes docteur Najat El-Kech, vous êtes médecin ORL et avec vous le point aujourd'hui sur l'angine. Est-ce qu'il faut forcément traiter l'angine par antibiotiques? J'ai l'impression que s'il y a si vraiment on se rue vers les antibiotiques, c'est surtout pour l'angine. On a mal à la gorge, allez, il faut prendre l'antibiotique. Vrai ou faux? On revient toujours à l'usage abusif des antibiotiques. On insiste toujours que c'est une inflammation qui est le plus fréquemment virale, donc on n'a pas besoin d'antibiotiques. Ok, donc pas besoin d'antibiotiques. Il y a toujours eu une prescription d'antibiotiques pour l'angine. Prescription abusive parce qu'on a peur du syndrome post-streptococcique qui atteint le rein et le cœur. Donc, on a... Est-ce que, Mathalène, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que, par exemple, le degré de fièvre peut justifier ou non la prise d'antibiotiques lorsqu'on a une angine? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on a une angine mais qu'on a 38,5 de fièvre, ça justifie peut-être moins de prendre un antibiotique que si on a 40 de fièvre et mal à la gorge avec l'angine. Parce que 40, on se dit peut-être qu'il y a une infection. Enfin, c'est comme ça qu'on raisonne. Hein. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'on se trompe ou pas? Non, la fièvre, c'est un critère, mais il y a d'autres critères qui nous orientent. Est-ce qu'il y a une infection bactérienne ou virale? Mais les statistiques, le plus souvent, c'est viral. Le début, c'est viral. Peut-être il va y avoir une surinfection par la suite, après un jour ou 48 heures. S'il n'y a pas d'amélioration, là, ça peut être une infection. Mais c'est l'examen qui donne toujours les signes. Est-ce qu'ils sont en faveur d'une infection bactérienne ou une infection juste virale? يعني بالنسبة لك دكتورة يعني بعض الأشخاص كان اللي ياخذها كيف ما نقولوا حنايا والله يقولوا زاد المصريين ياخذها من أصرها من الأول ياخذ الأنتيبيوتيك وهذا هو الغلط الكبير اللي كنلاحظوا دابا لأننا غاديين دابا في اتجاه لا ريزيستانس يعني عدم الفعالية ديال المضادات الحيوية وهذا خطير وخطير جدا يعني الأمراض اللي كانت في هذه 100 عام ما كانت كتقتل غادي نرجعوا ليها علاش زمان حيت ما كانش المضاد الحيوي دابا تكتشف وخرجنا عليه ما غاديش يبقى فعال. Donc là on revient toujours sur l'intérêt donc de privilégier voilà de privilégier l'immunité واش كاين عينة او حالات أو أشخاص بعينهم لما يجيهم مثلا الحلاقم كيف ما يسمى بالدارج هذو مثلا هذه الفئة هذه يسمح لها مباشرة أنها تستعمل مثلا المضاد الحيوي؟ هو الحاجة اللي خاصة نخرجوا منها اليوم وهي أن الانتيبيوتيك المريض ما يمشيش للفارماسي وياخذ الانتيبيوتيك اي مريض كما بغى يكون يعني في الاول يمكننا ناخذوا لي زونتالجيك مواد بحال دابا هكا دي سوب مواد اللي طبيعيه اللي تقدر تهبط الحراره والراحه لو غوبو يعني هادو من الامور اللي كتحسن هذا الالتهابات الصحه ديال هذا الالتهابات في لا غريب او لانفيكسيون فيرال اون جينيرال. الا ما كاينش هناك تحسن خاص مراجعه الطبيب وهو اللي غادي يشوف شنو غادي يعطي واش غادي يزيد يكمل غير مع المواد اللي يداوي غير الاعراض وما يعطيش الانتيبيوتيك سي الجوج كو سي جوست اون انفيكسيون فيرال سيفير او لا غادي يعطي الانتيبيوتيك. اذا هنا المضاد الحيوي خاص يكون بمراجعه ديال الطبيب ماشي je vais vous expliquer en fait ce qui se passe, on n'a pas forcément le temps d'attendre. علاش؟ لان مثلا soit on est مثلا je suis une femme qui ne travaille pas انا في الدار ولكن انا في الدار راه ما راناش غير في الدار راه جي لي زونفون ا جيري جي لا كويزين جي لي كورس جي بوكو دو شوز ا جيري دونك ما بقاش عندنا بريسك لو طون اننا نمرضوا على خاطرنا
si je travaille à l'extérieur, je suis tenue peut-être par un rendement, je suis tenue par des réunions, par certaines choses qui font que finalement, on n'a pas le temps de prendre son temps, de voir est-ce qu'au bout de 48 heures, je vais me sentir mieux et à ce moment-là, je vais voir le médecin si je me sens pas bien et je commence le traitement antibiotique. On cherche un traitement miracle. On cherche un traitement miracle. Cocotte minute. Cocotte minute, justement, c'est ça. هذه الغلط وهو أنا ما كاينش un traitement donc miracle. خاص بدل الراحة le repos. غاسي يرتاح المريض وربما غير ديك الامور العاديه يعني دي بواسون شود انوتالجيك هذا كيرتاح كيولي مزيان يغسل الانف ديالو بيان سور باش ما يبقاش كاين واحد يا دي جيست اللي هما براسهم كيزيدوا في المعاناه ديال المريض غياخذ واحد المنديل وغيبقى يخرج هذا وغيعاود يستعمله هو il serait infect une autre fois. Donc بالنسبه للمريض الا كان في راحه تامه غياخذ لي زونتالجيك غادي يغسل الانف ديالو والحلق ديالو يمضمض باش ما يبقاش ينقص داك لي زانفيكسيون فيرال او الفيروس اللي كاين باش ما ينتشرش ويتكاثر. هادو امور بوحدهم الى تبعهم راه غادي يكون واحد اون بون اميليوراسيون. اللي ما عندوش باغ اكزومبل لو سيروم مارين بور لو ني اسكو بو utiliser avec du sel الماء والملح du sel et ça rafraîchit ça décongestionne كينقص داك الالتهابات والاحتقان وكيرتاح المريض. مي بيان سور الى الواحد مريض غادي يمشي للخدمه وغيمشي للسوق وغيمشي لهذا غيتعرض لهذا الفيروسات اخرى ضربات هوائيه وغادي ما غاديش يحس بالتحسن. هذا هو اللي كيخلينا ولو ياخذ الانتيبيوتيك في ذاك الوقت لانفيكسيون اي فيرال غادي غير اون فا فير اون هذا ريزيستانس ديال الانتيبيوتيك سي تو سكون فا غاني. اما سي با ان تريتمون cocotte minute qui va donc soulager rapidement le malade. طيب في بعض الناس اللي يمشوا للطبيب ويوصف لهم فعلا المضاد الحيوي. المضاد الحيوي المدة دياله أسبوع إلى 10 أيام. البعض يلتزم فقط ب3 أيام. 3 أيام يصبح صحة حصان ما شاء الله يعني بدون أعراض انتهى المشكل ويتوقف. شنو الخطورة الرجعية هي في هذيك 3 أيام إلا كان لا دوز إفيكاس و لو برودوي إلي إفيكاس يقدر ما يكونش مشكل. ولكن إلا كان لو جيرم يالله il venait d'être donc traité ou on a arrêté le traitement brutalement là c'est une résistance qui va se développer après. يمكن مثلا إنه تتعفن اللوزتين فيما بعد يتعفنوا يقدروا نوصلوا حتى لابسي. كاين ناس كيجيو بابسي فارنجي يعني المنطقة كاملة وهذا سي اون urgence فيتال. وشنو يخليهم مثلا لأنه يعني في العادة وسمحي لي هذا تفسير بسيط جدا من الناس لا تفقهوا شيئا في الطب الحلقة غير الالتهاب ديالهم أو غير الانتفاخ ديالهم حتى الريق ما يقد يدوز لك فما بالك حالات اللي توصلكم حالات اللي كتوصل لابسيرة ما كتفتحيش فمك يعني حتى باش تفتح الفم un trismus vraiment c'est une fermeture la bouche il se ferme tellement il y a une inflammation ديال les muscles ديال toute la paroi pharyngée et parapharyngée. Je comprends la question de Farhana, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens attendent d'arriver à ce stade-là. هي ماشي ما كنشوفوهمش بزاف يعني حالات قليله ونادره. ça dépend de l'immunité de la personne. C'est pas tout le monde qui va faire un abcès pharyngé. الحالات هذو استئصال هادو من الحالات اللي كتدعي الاستئصال يعني ان ابسي فارنجي. كاين دي زيكول qui partent pour l'amygdalectomie pour un seul épisode. Il y a d'autres qui attendent qu'il y ait 2 épisodes d'abcès pharyngé pour enlever l'amygdale. Effectivement هذه من الحالات اللي كنحيدوا منها اللي كنستأصلوا اللوزتين. En parlant justement de استئصال chez un enfant par exemple, c'est au bout de combien d'épisodes d'angine par an que vous pensez à l'ablation? Plus d'angine, plus de 5 fois par an, 2 ans successifs. Là, c'est une indication à l'amygdalectomie. Donc هنا كيكون تعفن وكيدار شي 5 المرات أكثر من 5 المرات عامين متتاليتين. دونك هنا خص ضروري استئصال هذا اللوزتين اللي كيوليو كيفقدوا داك الدور ديالهم الأول هما عقد الليمفاوية. سي اون باريير كونتر لانفيكسيون كيولي وكر ديال لو جام
ملي كتانفيكتا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه داك التعفن كيولي هاد اللوزه ما بقاتش جدار ضد انتشار الامراض ولات وكر ديال هذا تجمع ديال البكتيريا. ميرسي بوكو دكتور ان. اون اوت كيسيون فرحانه. سؤالي اخير انا بالنسبه للاطفال اللي زالوا اللوزتين يعني قاموا باستئصال، ما الذي يفسر انه بعض الاحيان تسمعيه يقول لك راه باقي كيضروا الحلاقم ديالو؟ وحيت حيدنا اللوزتين ما حيدناش الحلق كامل. هادو اللوزتين هما اللمفويد اللي كيكونوا في الحلق، مي لانفيكسيون فارانجي كتقدر تجي من هذا ولكن ما كتكونش حاده. اغلبيه احنا ملي كنشوفوا هاد الاطفال اللي درنا لهم العمليه بالعكس كيتحسنوا منين كتكون استئصال اللوزتين كان اون فغي انديكاسيون. عاوتاني ماشي اي ولد غنحيدوا له نزولوا هذا اللوزتين اللي كتكون اون بون انديكاسيون يا اون بون اميليوراسيون سبيكتاكولار de l'état de santé de général. l'état de santé général de l'enfant. Mais là, bien Merci. sûr, il faut insister. Merci beaucoup. Sur les indications. Donc, Inch'Allah, on reviendra sur ce point, sur les indications nécessaires. En même temps, les parents ne peuvent pas contredire un médecin si le médecin traitant recommande une ablation et que ils entendent les indications sur médias. C'est ce qu'on vit tous les jours. ما قالوش هاد C'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ça. C'est ce qu'on vit tous les jours. Vous retrouvez face à... Il y a des parents à qui c'est une indication formelle. Il est vraiment nécessaire de les enlever. Ils sont réticents, ils ne veulent pas. Et en contrepartie, il y a d'autres qui viennent. Moi, je suis là pour enlever les amygdales. C'est pas forcément... Et c'est pas forcément, il n'y a pas d'indication. Donc il y a les deux. الآباء مشكلة معهم الحقيقة ياسمين، خصوصا لما تجيك وتقول لك لا أنا بغيتو يزول الحلاقم صافي عييت دايما كيمرض لي بهم، هي أصبحت في مكان الطبيب. Ah oui, on voit. Donc il y a des parents qui assistent. Je viens, je suis là pour enlever les amygdales. Je suis pas là pour autre chose. Pour autre chose. Bon, merci docteur Najat Etlekash d'avoir été avec nous. Une interview à revoir sur notre page Facebook. Merci. Et à réécouter sur medium.com.